Oh people, let's go! I feel the adrenaline. Así tiene que quedar, ve. Ahí no verse el espinel. Considero que esa es una buena técnica de pescar. En este momento ya van a tirar el anzuelo. Ah, ya está. We are walking around the lagoon. This is cool, this is beautiful. Check it out.